हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हालांकि गुड इवनिंग करने का टाइम नहीं है बाय द वे। सो यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में। सो क्या है तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट मैंने ऑलरेडी बोली थी जून 2026 के लिए 21 जुलाई से 31 जुलाई। एक्सपेक्टेड आंसर की 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच। आज कितने तारीख है? आज है 8 जुलाई, जो कि ख़त्म होने वाले हैं। फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अपकमिंग में और भी एक वीडियो आएंगे। हम आंसर के आने के बाद और एक नए तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियो लेकर आएंगे। यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नोटिफिकेशन कब मिलेंगे? सितंबर से अक्टूबर 2026। गेट 2027 फरवरी के रिलेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नोटिफिकेशन कब मिलेंगे? अगस्त टू सितंबर। सितंबर महीने मीन्स कि जुलाई से ही आँख कान पूरी तरीके से खुले रखो, कभी भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ आ सकते हैं। WB से 2026 13 दिसंबर, इससे रिलेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कब शुरू होंगे? अगस्त टू सितंबर। कॉन्फर्म जुलाई से ही अलर्ट हो जाओ, अगस्त सितंबर तक आ ही जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल एंड नोटिफिकेशन। अदर्स स्टेट के सेट एग्ज़ाम से रिलेटेड भी अपकमिंग वीडियो हम लेकर आएंगे। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट से भी रिलेटेड वीडियो, अपकमिंग टॉपिक एंड वीडियो हम लेकर आएंगे। PhD रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पे, या फिर कोई किसी और वैकेंसी से रिलेटेड भी किसी कहाँ पे कितने सीट, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले तो ज़रूर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ मुझे बंगाली में बोलनी है, ठीक है? So please do like, comment, share and subscribe to SB Literature. Hit or click or press the bell icon so that you never miss an update. ज़्यादा से ज़्यादा like, comment, share and subscribe कर दीजिए, जुड़िए SB Literature के साथ। तो প্রথমত তো আজকে আমাদের 8 তারিখ চলে গেল। এক্সপেক্টেড রেজাল্ট ডেট যদি বলা যায় তাহলে আমি আগেই বলেছি 21 জুলাই থেকে 31 জুলাই। আমার যেটা মন বলে সবসময় আমি সেটাই শেয়ার করি। এক্সপেক্টেড আনসার কি 10 জুলাই থেকে 15 জুলাই আসতে পারে। এক্সপেক্টেড কাট অফ আমি একটা অলরেডি ভিডিও বানিয়েছি পরীক্ষার পর, এখন আরেকটা এক্সপেক্টেড কাট অফ ভিডিও বানাবো যেটা আমরা আনসার কি আসার পর বানাবো, ঠিক আছে? তারপর ইউজিসি নেট ডিসেম্বর 2026 অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল এবং নোটিফিকেশন কবে আসতে পারে? সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে। কিন্তু আমাদেরকে অ্যালার্ট হতে হবে জুলাই মাস থেকে একটু চোখ কান খোলা রাখতে হবে সব রকম। তারপর গেট 2027 ফেব্রুয়ারি মাসে কবে আসতে পারে নোটিফিকেশান? অগস্ট সেপ্টেম্বরেই আসবে, কিন্তু তারপরেও আমি বলবো জুলাই থেকেই অ্যালার্ট থাকার জন্য। WB সেট 13 ডিসেম্বর পরীক্ষা আছে, কবে আসবে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল নোটিফিকেশান? সবটাই আসবে অগস্ট সেপ্টেম্বরে, কিন্তু চোখ কান খোলা রাখতে হবে আমাদের জুলাই মাস থেকেই। নেক্সট হলো অন্য রাজ্যে সেট এক্সাম কবে কখন হচ্ছে না হচ্ছে, এগুলোর ভিডিও আমরা আপকামিং নিয়ে আসছি। পার্মানেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ভ্যাকেন্সি এবং বিভিন্ন টপিক এই রিলেটেড ভিডিও আমরা আগামীতে নিয়ে আসছি। PhD রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন, নিউ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের থেকে শুরু করে কোথায় কোন ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লাই ছাড়ছে না ছাড়ছে সেটাও আমরা পরবর্তীতে আপডেট করে দেবো, ইনফরমেশন দিয়ে দেবো। এই রিলেটেড ভিডিও কিন্তু বানাবো। তো আজকে এই পর্যন্ত থাকছে। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে হবে। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্টে কানেক্টেড উইথ SB Literature. Please do like, comment, share and subscribe to SB Literature. Hit or click or press the bell icon so that you never miss an update. ज़्यादा से ज़्यादा like, comment, share and subscribe कर दीजिए। Thank you very much and God bless you all. Take care. See you soon. All the best to all of you and subscribe.